Kubuni kamio eba general area oke kahamni shepshap rijago te school college bank sakhamnok te juda kahamni shep mana bagi no tangi rijago fia edisi area oke kahamni shep ria karishe hamia kosok kusum thibinani bagai kaisa dumping station no snam tongmani Amarpur ni Mokorai kamio dumping station snam mano tuyei lukurok chajagya anglai thum anglai tongmani Amarpur Mokorai kamio dumping station snamani no tuyei chajagya angai juda kamio nasle mungfunugai DM eba SDM ni thaniwa deputation dilai tongmani tini bo haino hai bilunia bokhaste ni Ratanpur ADC village obo Mokorai kamio hamia chayano khibinani bagai kaisa dumping station snamani no tuyei tipramo tharokha duma eba nasle mungfunugai kaisa protest rally lama himbo to khailai jakha Aro Faimanjakha YTF District Vice President Subin Tripura, Ratanpur Sub-Zonal Chairman Albert Uchoy, Shipur Village Chairman Kamal Tripura, Gaborchora Village Chairman Lukenath Chakma Akosong. General Update, ADC Update Kuni mate mani lama, bandung mana untalo, sudah edisi area sini se, bandung sesuatu yang naik. Apa nasib edisi proses dia, so minta janaya, bicar janaya. Hambai se, tahu राज्य तो एजेंसी एरिया रहेगा विलेज काउंसिल बुखाजानी बाबू तुम बार-बार आंदोलन खाया तो डेपुटेशन रखा तुम ताबो खाई गया तुम्हारा खाया केनो खाया सुनो जवाब मारना कारण जैसे विलेज काउंसिल इलेक्शन खाया था Sini ekor bahasa apa sini sum kendra sokane sum bazar mangla. Sumner bahasa sum bazar mangla bazar maya tharingai sum unoyene samung tang magya. Amun bagu sum barba andolon ma khaigo. Teman sini ompor subdivision ni Mokorai para kamio sini buku jok kaisa tongurian jok ang bumule ke buku mandia. Sini aro edisi area teman kaisa je boni je potobak kaisa to manis jaga Ingkatan ada raba, saya amatur pola bagan kaisa tu mana abu jaga cuma kaisa ha, ini order sini, ada sini juga thar, mana factory, hamil saja factory karkhana, sini edisi area ni pisau kaisa mana naik tu, saya abu tu mana dia, tu semesta urusan gusti je tu mana tu japa fantas level tu sama saya, abu protest saya. Tadi ভবিষ্যতে কোনো দিন এই বিষয়ে উইদাউট পারমিশন অর্থাৎ বিনা অনুমতি যেরকম বসে থাকা নাই তখন তিনি ভবিষ্যতে এরকম মাঠ লইয়া তো আমরা কেউ খেয়ে না নাইয়া নিজে কেউ ভবিষ্যতে কেউ যত কন্ট্যাক্ট লাগে কেউ প্রসেস খাইও এবং ভবিষ্যৎ কেউ যত কন্ট্যাক্ট লাগে না খাইতো নাই তাই আমরা কেউ যত বাক্সা কেউ বিক্রিয়া তাই লাভলাপিয়া কেউ তিনি যে হামলা চালিয়ে ধরতে নি প্রতিবার লড়ে খাইতো এবং খাইও থাকনাই চুংনাইদি চুংসি তো যে তিনি এটিসি এরিয়া হলে তোমার কিছু হামলা চালিয়ে কত কিছু যখন তিনি এটিসি খাইতো যে বড় হসপিটাল বা বড় ইউনিভার্সিটি আমরা হলে তোমার খাইতো টাউন বেরোতে চুংনো কিন্তু তিনি এটিসি এরিয়া হচ্ছে তোমার হামলা চালিয়ে তোমার জানাই নোংরা কারখানা Bagaimana esok hamil kami tarikam berapa sini, edisi ni bisung kerja tu, saya abang cung, bonsor kerja cung, itu nombor proses dari kerja kami di sini, waktu nombor ni karun nombor kerja, sini abo di sini semua sarat liburan ni abo di nombor kerja tu, sini kerja, sini karun cung sini, maksudnya cung, berprotibad cung, discount jadi kena yang ke cung berprotibad, kalau itu cung berprotibad kena. Hambai jatuh nanti ni orang mana kena, waktu ni warrior